कौन मुनु थाली बिरियानी देखा तुम्हें दी जन धड़ा धरता सीना थाली देखाओनी ना कि क्रिश केमी लगुच भल लगुच ना टेस्टी लो आउ देख तो दीदी पाखुर देखिकी ढाल देला गुड बॉय खाईदेव मनो तते दिए आउ दिटा पर तांको देला पर क्रिस्टारी को डाकिलु क्रिस्टारी कहले मोर टिके काम अछि तमे खाई दियो तो मु आसी कि गीता पाखर बसी गली कहीं ना गीता बाहे की पळेने केबे आसियो कहि जाने तापर एठी देखंतु हमें बसी सांगर खाउछु चिकन चारि प्रकार तो पनीर चिंगुड़ी तो खाइ दो ओपन बार ओपन बार अरे मैडम लेडे मजा लेडे सबसे 2 lakhs मतो ये वेस्ट ना गांव काय करे ना गांव काय करे गाना कंट्रोल करते रे मुझे कोई कुछ ओपन ना पिए दे थोड़ा क्लोज कर दो मुझे कोई ना मजे करे बंद कर देगा तो ये
ମନୁ ପଳେଇଲେ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିସ୍ ଡାଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି ଏବେ ତ କ୍ରିସ୍ ଡାଡ଼ି ଗତ୍ର ହାଣ୍ଡି ଥୋଇଦେଲି ଆଉ ସବଜି ସବୁ ଥୋଇଦେଲି କାହିଁକି ନା ସେ ଯେତିକି ଖାଇଏ ଖାଇଏ ନ ଖାଇଲେ ସେ ରିଟର୍ନ ନେଇଯିବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ରଖିଦେଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି कौन बेंगलोर का बिरयानी जैसा बना है हाँ हाँ हैदराबाद के बिरयानी में कलर मिक्स करते मालूम पूरा क्लियर रहता है इधर फेंके तो पूरा ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲି ବାସନ ସଫା କରିବାକୁ ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ଅଧା ସଫା କରିଦେଇଥିଲି ସେ ଗୀତା ମନୁ ଆମେ ସବୁ ଖାଇକି ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କାହିଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କରିପାରିବି ତ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ବନେଇବାଟା ଯେତିକି ସହଜ ବନେଇବାଟା ଯେତିକି ମେସ୍ ହେଇଯାଏ ତାପରେ ଯେଉଁ ସଫାସଫିଟା ବି ବହୁତ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆଉ ଯାହା ବି କୁହ ମୋତେ ଘର କାମ ନିଜ କାମ ସବୁ ଏବେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରତେ ହେବ ଯାହା ବି ହଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଟିକେ ନୁହେଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଥରେ ଥରେ ବଟ୍ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି କଷ୍ଟ ନ କରିନେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖା ହେବେନି ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ସତ କଥା ଆଉ କଷ୍ଟ ନ କରିଲେ ବି ପଇସା ଟଙ୍କାଟା ଆମେ ଇନକମ୍ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ଘର ସହିତ ଛୁଆଙ୍କ ଆଜିକାଲି ଯେହେତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ କିଛି ନହେଲେ ଛୁଆଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚଟା କିଛିଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ସେଇ ହିସାବର ନିଜେ କାମର ଏନଗେଜ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କାମରେ ଏନଗେଜ୍ ରହିଲେ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ମୋତେ ଲାଗେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥାର ମୁଣ୍ଡ ପଶୁଅନ୍ତିନି କାହିଁକି ନା ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ର ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି ଆଉ କାମଟା ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି ତ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଚିନ୍ତା ବି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବନି ଆଉ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଚିନ୍ତା ନ ପଶିଲେ ବି ମାଇଣ୍ଡଟା ବି ଟିକେ ଫ୍ରି ରହିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜେ ନିଜ କାମ ଧରି ନେବାଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ମୋତେ ପଚାରିନା କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଜେଜେ ଲାଇଫ୍ର ଜେଜେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ ବି ତୁମକୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଚିନ୍ତା ପଶିବ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମନ ଦୁଃଖ ଇଏ ସବୁ ହୁଏ ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିନିଂଟା ତ ନିହାତି ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଅପ୍ ହେଇଯାଇକି ନାଇଟି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଏଇ ନାଇଟିଟା ଭଲ ଦେଖାଉଛି ନା ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କ୍ରିସ୍ ଡାଡ଼ି ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ लोटस नाइट क्रीमटा फेस्रे लगे दूसरी मुझे जेहेतु कही एटा एक्सपायरी डेट हो मास लास्ट अच्छी तो मन पकईकि डेली लगौची कहीं पैसा वेस्ट हो तो जहाँ भी कह लास्ट को मन पड़े तापर ये देखो लुगा बहुत सारा जोटा कि रही जाता तो फोल्ड हो पार्लानी 1 वीक है देखुए लुगा से भाई पड़ू मो कम चलती कि लुगा सफा चलुची कि फोल्डिंग चलू ना तो आज भाभी सबू राति सुधा सब कंप्लीट करदेवी बट एतल को होगला 11:30 राति तो धनर स्कूल अच्छे सका क्रिस डैडी टिके रागी गले तो मुझे कहली ना ना सत मु न शोले से शोबेनि तो आगर शोईदबा आउे काली की जहाँ करिया तो आज किछिटा लुगा जोटा कि अधा अधा कमेदेवी भाभी कि अधा अधा फोल्ड करनेली तापर कौन कली ना जोटा कि छोट क्रिज सब बाहर कर दूची तो ताको सब बस्ता करके पैक कर देते हम तो ये तले देखूँ मो सैड्र पकई जोटा छोट गुड़ा आउ कहीं जोटा धन क्रिस न पिंधे से अलग करदे निहाती दरकार थाक भी खाली हो ओके फ्रेंड्स आज ब्लॉग ये ब्लॉग जब भल लगुच प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर